जय जगन्नाथ मु ओडिया चैनल को आपन को स्वागत। आमे मन भितर जहाँ भी चिंता करे सब बेले सही कथा घटी न थाए। मु चिंता करी अन्य वीडियो शेयर करबा पई किंतु जणे भौणीकर प्रश्न आसीथिला कि तांको स्वामी को ऊपर तांकर संदेह हेउची एही परिस्थिति रे से कौन करिवे। सेति पई मु पूजार वीडियो बंद रखिकी तांको पई प्रथम वीडियो शेयर करली। से भौणी लिखिथिले कि तांको स्वामी को ऊपर संदेह हेउची तांको स्वामी बाहर रुहंती। से जेतेबेले तांको स्वामी को ए विषय पचारिचंती से कथा मानु नहांती तो से कौन करिवे। आपण माने जो माने भी ए वीडियो देखुचंती आपण समस्त को मोर अनुरोध आपण माने से भौणी को पई किछि ना किछि पदे लिखिबे जेमिति कि तांको किछि सहाय्य मिलि जिवो। संपर्कर मूलदुआ हेउची विश्वास। जोंठी विश्वास न थाए सेठी संपर्क केबे भी तिष्टिकी रहिबो नाही। प्रथम कथा संदेह करिवार अर्थ हेउची विश्वास को भांगिबा। जोंठी विश्वास न थाए सेठी संपर्क रे संदेह सृष्टि हुए। पति पत्नी को संपर्क रे संदेहर जागा रहिले भल नुहे। आपण ए कथाटी को भल भाबरे शुणंतु आ मनरे बसई दियंतु। स्वामी स्त्री को मध्य रे गोटे ही जागा थाए। सेई जागा रे जदी रहिबो विश्वास रहिबो नचेत संदेह रहिबो। तो आपण डिसाइड करंतु आपण कोन रखिबे, संदेह रखिबे ना विश्वास रखिबे। जदी विश्वास रखिबे ताहले संपर्क सेमती मजबूत हेकी रहिबो। जदी संदेह रखिबे ताहले संपर्क सेठी ही भांगी जिवो। संपर्क को गढ़ा को बहुत समय लगे। वर्ष वर्ष धरी कठिन परिश्रम करने को पड़े। जेमिति कि तपस्या करने को पड़े बोली कहले अत्युक्ति हेबा नाही। एते कष्ट करिके आमे जो संपर्क को गढ़ी थिबा सही संपर्क गोटे छोटिया संदेह हेबा मात्र के क्षणक भितरे बहुत कम समय भितरे भांगिकी चूरमार हेके माटी रे धूली रे मिसी जिवो। पति पत्नींकर दुईटी हाथ मिसिकी ही हाथ गंठी पड़ी थाए एवं विवाह हुए। सेई दुईटी हाथ मिसिकी ही संसार गढ़ी थांती। जेतेबेले संदेह आसिकी दुई जनक मझिरे रहिदाए सेई दुईटी हाथ लास्ट को डिवोर्स पेपर रे साइन करबा पई मध्य पछांती नाही। आपण केबे भी भाबिबे नाही कि मु आपणक कथा को विश्वास करू नाही। किछि ना किछि आपण निश्चय पाइचंती जोथि पई कि आपणक मन रे संदेह आसीची। किंतु सब बेले गोटे कथा मन रखिथिबे दूररू आमे जेउ जिनिस को जेमिति देखे वास्तव रे से जिनिस सेमिति होई न थाए। दूर पर्वत सुंदर बोली कह जाए, पाखक गले तार वास्तवता जना पड़े। सेमिति सबु चिकचिक करुथिबा जिनिस सुना नुहे बोली कह जाए। सेमिति जो संदेहटी आपणक मन रे आसीची हुए तो सी मिछ हेई पारे सत भी हेई पारे। सेमिति नुहे जे मु कहूची आपण संपूर्ण भाव रे मिछ कहउचंती। आपण को काहे कि मिछ भी आपण कहिबे। आपणक स्वामी को विषय रे आपण मिछ कथा कोन पई कहिबे। केही नारी कोन केबे निज संसार को भांगी देबा पई चाहे ना निज स्वामी को ऊपर संदेह करता को खुशी लागिबो। आपण किछि ना किछि पाइचंती जेमति कि निया नथिले धुआं उठे नाही बोली कह जाए। जदि भी आपणकर ए प्रॉब्लम आसीची ताहले समाधान भी आपणको करिबाको पड़िबो। वर्तमान आपणक मन रे खाली संदेह आसीची तेणु वर्तमान जे पर्यंत आपण सियोर हेई नाहंती से पर्यंत काहाको ए विषय जणैबा आदौ ठीक हेबो नाही। जणैले आपणकर अधिक लॉस हेबो। काहाको भी नुहे। आपणकर हजबैंड कर जे अछंती सांग साथी अछंती तांको भितरे काहाको कहिबे नाही। परिवार सदस्य किंबा निजर बाप घरर केही भी लोक किंबा आपणकर बंधु बांधव काहाको भी कोनोसी सेकेंड लोक को आपण माइंड भितरे रखिबे नाही कि ए लोक मते सहाय्य करि देबो, मो स्वामी को बुझेई देबो, मो स्वामी बुझी जिवे। आपण निज ऊपर भरोसा रखंतु। मो स्वामी को मु सेतिकी भल पाए, मु जहा कहिबी जेतिकी पचारिबी मो स्वामी मते सत्य कहिबे कि मो स्वामी को मु बुझेई परिबी कि निज ऊपर भरोसा रखंतु कि मो स्वामी को कथाबार्तारू निजे जानि परिबी कि से सत्य कहउचंती कि मिछ कहउचंती। निज स्वामी को आपण सबुठारू अन्य मानक ठारू अधिक भल भाबरे जानिचंती। ए कथा मन भितर रखि कि निजे ही कथा हुअंतु। तृतीय लोकर कान को जेमती ए कथा न जाए। जदि आपणको स्वामी को सांग माने ए कथा प्रथमे जानि जिबे ताहले आपणको स्वामी को से माने थट्टा मजा करिवे ए कथा को कहिकी। से कथा आपणको स्वामी केबे भी बर्दाश्त करि परिबे नाही। ता सहित से कथा भी भाबिबे कि मो घरे कोन घटिला मु जानिबा पूर्वरु मो सांग माने जानि जाउचंती ताहले से आपणको विषय केबे भी भल चिंता करिवे नाही। से होय तो आपणको ऊपर को अंगुली आनि परंती कि मो कथा मते न कहि मो सांग को कहिबार माने कोन। ता माने मो सांग तुमरो अधिक क्लोज तो कथाटा उल्टा पटिया हेई जिवो। तेणु तांकर सांगंकु केबे भी प्रथमे जणेबे नाही।
बाकी रहिले परिवार सदस्यଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର। ସବୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏକାଠି ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ତ୍ୟାଗ ବି କରନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ନେହ ମମତା ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଭଳି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଏକଥା ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସହିପାରିବେନି, ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂକୁ ଭଲ ପାଉନଥିବେ, ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏମିତି ବି ହୁଏ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ନୁହଁ, ବୋହୂମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍, ଏଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ବୋହୂକୁ ହଇରାଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ସଂସାର ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେମିତିକି ଆମ ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଖରାପ କରିଦେଲୁ, ତୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ହେଲା, ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଗେରା ବଗେରା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଯା ଦେଢ଼ଶୁର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବେ। ଯଦି ଖରାପ ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନଥିବ। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ମିଳିନଥାନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ମିଳନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବଡ଼ ଯା ଆଉ ଦେଢ଼ଶୁର ଏମାନେ ବି ଏହି ସମୟରେ ସାଥ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ତ ସିଏ ଭାବିବେ କି ଆମେ ତ ଧୁଆ ଚାଉଳ, ଆମର ତ କେବେ ବି ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଏ ନାହିଁ, ତ ଏମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି। ତ ଏ କଥାକୁ ସିଏ ଗପି ବୁଲିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା, ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ହାଟରେ ଗଡ଼ିବା କଥା, ବୋଧେ ଠିକ୍ କହିଛି କି ଭୁଲ କହିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି। ତ ଯଦି ବାହାରକୁ ଗଲା ଭାରି ତାହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ। ଯୋଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଜିନିଷ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ପଛେ ମିଛ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିବ। ବାକି ରହିଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେବଳ ସୁଖର ସାଥୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଭଲ ଅଛି, ଭୋଜି ଭାତ ଅଛି, ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଘରକୁ ଡାକିଲେ ପାର୍ଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗପିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ମିଳିଯିବ। ରାତି ପାହିଲେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଉସୀମାନେ ଗପିବେ ପିଉସୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ପିଉସୀମାନେ ଗପିବେ ମାମୁଁ ଘର ଆଗରେ। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଗପ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଏ କଥାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ। ନିଜେ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ଏ କଥାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। କେମିତି କରିବେ? ଗୋଟିଏ ନିରୋଳା ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଠିକି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ନଥିବେ। ଫୋନ୍କୁ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ସେଇଠି ହିଁ ସବୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ନିଜ କଥା କହିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ରହିକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରି ଯାଇଥିବେ କି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନୁହଁ। ସଂସାରକୁ ଉଜାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବି ନୁଆଇଁ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି, ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଭୁଲ ମାଗିଦେବେ, ଶୀଘ୍ର ଭୁଲ ମାଗିଦେବେ, ଆଦୌ ହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ହଁ ମୋର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲବଶତଃ ରହିଯାଇଥିଲା, କିଛି ବି କାରଣବଶତଃ ସେ କୁହନ୍ତି କି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଭୁଲ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ତାର ଭୁଲ ମାନି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଥରେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ସେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଭୁଲ କରୁଥିବେ, ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବେ ଆଉ ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେଇ ଦେଉଥିବେ। ସେମିତି କଲେ ସିଏ ଜାଣିକି ହିଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବେ ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବେ। ଥରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କି ଏ ଲୋକ ବଦଳୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ତମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୋର ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେଠି ବର୍ଷା ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲି, କି ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ସେୟାର କରି ଖାଇଦେଲି, କି ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଥିଲେ, କିଛି ବି। ଆଜିକାଲି ଫୋନ୍ ନେଇକି ବହୁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ନା, ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ କିଏ କାହିଁ କଲା, କି ଆମେ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଫୋନ୍ଟା ନେଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ, ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇକରି କହିପାରିଲେ କି ତମେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ସେ ବିଷୟ ସେୟା ନୁହେଁ, ସେମିତି କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ମୋର କାହା ସହିତ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ସେ ଏତିକି କଥା କହିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁଥିବେ ନା,
100% सी आपण सामने धरा पड़े सत केबे भी लुचि रही तेणु आपण मन भितर विश्वास करेंगे कि नाई मो स्वामी जहाँ कहते ठीक कहते हे तो मु भूल बसत सन्देह कर विश्वास न कले टिके मुंड जदि न नुआइबे ताहले संसार रथ आग को गड़ब नहीं। तेणु प्लीज आपण मो कथा को बुझी जातु मुझे पारुची आपन को बुझाऊँगी मु भावुनी कि सबकि ठीक कहूँ हे तो मोर किसी भूल भी रही जाइए आपण मन जो भाया चाहूँ हे तो मुझे भाया किसी बुझे पार नी मुझे को सब कथा कहूँ गोटे पटे कहूँ कि आपणकर परिवार को आप देखूँ आपण परिवार को एत शीघ्र भांगा को दिंतु ना ता सहित जदि आपण जापार कि नाई जड़े वास्तव में दोषी ताहले से दोषी को भी क्षमा करेंगे ना किंतु प्रथम थरटा आपण क्षमा कर दिंतु। आपण दुई जण ए विषय रे कथा हो सारा पर जदि आपण हजबैंड मना कले कि नाई सेमती किसी भी प्रोब्लेम नाही तांकर आउ कहा सहित रिलेशन नाही ताल से कथा को सही ही स्टॉप करदेवे। नेक्स्ट टाइम से विषय आप आदौ कथा हेबे नहीं जमती नॉर्मली आपण रहउथिले ठीक सेमती ही रहिबे रोसई पास खाया पिया खुशी जमती रहउथिले सेमती रहिबे। जदि आपण संसार को आगु को सुखरे नेबाकू चाहउचंती जदि से पुराना कथा को उठेबे ताहले पुणी आपनक भितर डिस्टर्बेंस क्रिएट हेबो। पति पत्नी संपर्क को भल रखा हेले उभय को चेष्टा करने को पड़ो। वर्तमान तो आउ महिला माने घरे रहूना से भी जॉब कले बाहर को जाऊँच आगर पुरुष मैंने बाहर को जाते से जो मैंने हाउस वाइफ घरे रोते से सब चिंतार रोते कि हाँ जाऊँच बाहर क्या सहित मिसबे कि कौन ए टाइप्र से भावुले समस्ते नुहे कि लोक भावती ए टाइप्र किंतु वर्तमान जेहेतु महिला माने मध्य बाहर काम करछंती तो महिला मानको पई मध्य तांको हस्बैंड माने सेमती चिंता करिवे। तेणु उभय जेहेतु बाहर को जाउछंती उभय उभयंको ऊपर विश्वास रखिबा दरकार। जेते बेले घर को आसिले आपणकर वाइफ जी से जॉब करिथांतु अबा न करिथांतु घरे अजथरे फोन धरिकी बसिबा ठीक नुहे। घर को आसिले हस्बैंड वाइफ तांकर पारिवारिक किसी समस्या अछि पिला मानक विषय रे पिता माता विषय रे कौन करबा कोन नै घरे बहुत काम अछि बहुत टॉपिक रे कथा हबार अछि तेणु से विषय रे आपण कथा हेई परिबे दी जण को समय दे परिबे। जे महिला माने सेमानक कथा कहूची से माने तांको स्वामी को टिके खुशी देबा पई चेष्टा करे। खुशी कहिले से ऑफिस रे बहुत प्रकार टेंशन रे काम करके आसुचंती आपण घर को आसला परे चिड़चिड़ होकर रागिकी आ किसी कहे ना कि कौन भी कम अच्छी से कथा को आप धैर्यर सहित कहे भलरे कहे कि हाँ ये कमटा अच्छी हम आप एमती कहे सेमती नुहे कमटा है से कमटा है एटा रहीगला सेटा रहीगला एते तरतर होगा दरकार नहीं। जीवन बहुत छोट शांति रे बंचंतु खुशी रे बंचंतु ए जीवनटा को एते लोभ एते चिंता ए सब करिवार आवश्यकता नहीं। जो संपर्क माने आपन को पाखरे अछंती सेमान को ठीक भाव में निजर संपर्कर डोर रे माने भल पाइबारे बांधिक रखंतु। जो मान पाखे संपर्क नाही से माने विकल होउचंती संपर्क टे पई जो माने अनाथ पिला सेमान को पचारिबे पिता माता मूल्य कौन से माने कहिबे। सबुठारु इम्पोर्टेंट कथा आपण मन रखिबे निश्चय कथाटी को आपण जहाँ विषय जहाँ चिंता करेंगे से लोकटी से भली हो जीवो जहाँ चिंतन कह जाए। जदि आमे जनक विषय भल चिंता करिबा ताहले से लोक निश्चय भल हो जीवो। प्रत्येक व्यक्ति सोई सारा परे तांकर सोल तांकर आत्मा जाग्रत होइकी रही थांती। अन्य माने तांको विषय जहाँ चिंता करती पार्टी रे कहती ना जहाँ चिंता करती से कथा को तांकर सोल रिसीव करती तांकर आत्मा जी से रिसीव करे कि मो विषय लोक मैंने यही कथा कहते हाँ ठीक अच्छे मुझे ही हेबी आत्मा यही रिएक्ट करे जहाँकि शुणी केतेक जो मैंने स्पिरिचुअल स्पीच दियंती से ही शुणी से आपको कहूँ ए कथाटी मो निजस्व कथा नुहे मु भी ए कथा को विश्वास करे। जदि पारिबे आपणकर जे रोचंती पति हूँ कि पत्नी हूँ तांको विषय मु उभयों कहूँ विषय सब पॉजिटिव थिंक करेंगे सब भल चिंता करेंगे कि नाई मो स्वामी बहुत भल कि मो स्त्री बहुत भल से मते केबे धोखा देबे नहीं एभल टिके चिंतन करेंगे। भल चिंतन कले आपको भल रिजल्ट भी मिलिबो। आमे जे कोनसी लोक को देखि थाउ से जेमिति काम करे आमर इच्छा हुए आमे सेमिति करिबा पई। बहुत लोक टीवी रे किछि फैमिली ड्रामा देखंती हिंदी सीरियल हैला ओडिया सीरियल ए सब देखंती से सब देखिला परे सेमान तो रियल लाइफ रे से सब करंती किंतु बहुत लोक निजर रियल लाइफ रे से सब करिया पई चेष्टा करंती से सब पाइबा पई चेष्टा करंती। जेमति कि मो स्वामी भी मते सेमति बहुत भल पांतु मोर एनिवर्सरी मते बहुत गुटे बड़ गिफ्ट दियंतु तो हस्बैंड जेतेबेले टोटली भूली जाइथिबे एनिवर्सरी डेट तो सेतेबेले कौन हुए ना मन भितर दुख आरंभ हो जाए। तो चेष्टा करंतु स्पिरिचुअल चैनल देखिबा पई से सब फैमिली ड्रामा ए सब आदौ देखंतु नहीं। आपनकर निश्चय प्रश्न आसीबो कि मु देखे कि नहीं मु जहाँ कहे मते संग संग क्रॉस क्वेश्चन ही आसे मु टीवी देखे नहीं आदौ टीवी देखे नहीं
କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିରିଏଲ୍ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଆମର ଅଜାଣତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ବି ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଶୋ ଦେଖୁଛେ ସେଥିରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ଆମର ଅଜାଣତରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିଭିକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ମୋର ଯଦି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବାର ଥାଏ, ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, ମୁଁ ମୋବାଇଲରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ଦେଖିଦିଏ। ପୁରା ଫୁଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ନଥାଏ। ରୋଷେଇ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ କିଚେନ୍ରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଟିଭି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି କି ଦିଦି ମୋତେ ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଉନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଲେଖନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ଫାଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ଶୈତାନର ଘର। ଯଦି ମୁଣ୍ଡକୁ ଫାଙ୍କା ରଖିବେ ତାହେଲେ କେତେ ସବୁ ଖରାପ ଖରାପ କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, କାହା ପ୍ରତି କ'ଣ ସବୁ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ହିଁ ଖରାପ ଭାବନା ଆସିବ, କିଏ ଆମକୁ କେଉଁଦିନ କ'ଣ କହିଥିଲା, କାହା ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ ଖବର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଖବର ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଟିକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମନ ରଖନ୍ତୁ, ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଫାଙ୍କା ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ, DIY କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିଦେବ DIY। କିଛି ବି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଫାଙ୍କା ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେ ସମୟ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି କେମିତି ସାବାଡ଼ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି କାହାଣୀ କହିବି। କାହିଁକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝେଇଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ବୁଝିପାରିବେ, କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେଉଁ କାହାଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେସବୁ ରିଅଲ୍ କାହାଣୀ, ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେଉଁ ଗପ ବହିରୁ ପଢ଼ିକି କହିବି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଷ୍ଟୋରି, ଜୀବନ କାହାଣୀ ଯାହାକି ବାସ୍ତବରେ ଘଟିଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଯଦି ଶାନ୍ତ ନାହିଁ, ଆପଣ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ? ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂଜାର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି କି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଆପଣ କରିବେ। ଶେଷରେ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ ଆଦୌ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଢଳଢଳ ଆଖିରେ। ସେମିତି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କାହାର ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେମିତି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆପଣ ଟିକେ ନଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଜିଦ୍ କରିକି ଝଗଡ଼ା କରିବାଟା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଟିକେ ନଇଁ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ, ନିଜ ମନକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର ପୁଣି ଭଲରେ ଚାଲିବ। ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ କରିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।